Après une semaine de vives tensions dans la ville de Goma et plusieurs dégâts causés par des inciviques, la population reprend ses habitudes de la vie quotidienne petit à petit. La réouverture des activités dans la ville semble être à la normale dans certains coins et dans d'autres, le rythme reste trop froid car plusieurs décisions prises par les autorités congolaises de la province du Nord Kivu ont pénalisé certains commerçants. Ceux exerçant leurs activités dans le marché de Kituku ont été les premières victimes de celles interdisant la navigation de pirogues sur les eaux du lac Kivu. Pour ces derniers, les transports lacustres étaient le moyen le plus facile leur permettant de se procurer de la marchandise sans que le frais de transport ne leur soit une charge au-delà de la vente. Les vendeurs de la braise, par exemple, l'un des produits les plus utilisés dans les ménages dans la ville de Goma, au marché de Kituku, demande à la réouverture de ce passage lacustre car avec les frais de transport routier, ils ont du mal à survivre de leur petit commerce. Kikosa tumekimbilia huku tena kwa tunakimbilia tena tunakosa njia kulake batusaidie batufungulie njia sasa bwana tu anataka kufia kale na watoto wanataka kufia hako. Mie kwangu makala njoo naniweka bila makala mimi siwezi ishi maana mie kale nje tunatosha hii makala tunauzishia hapa Kituku. Hatuna kwa kugusa leo ni makala njoo tunachungia. Bwanangu alishaenda ku village anataka kufia kule na njala na mie na watu wanataka kufia kule na njala. Mimi nataka kufia na watu huko na njala. Hakuna tuko tunangaka maana tunatembea kunani bako natosha makala kule kuma village za kuma gari yote tunaenda logota hii makala tunaotea msoko na tarudia tena na tutapata mrongo ya watu. Hatupata hata kitu chochote tunabakia tu vile msoko. Na wenyewe biko wanapata Masaki atabu wili biko banaenda kama njoo ngambo za Makichanga kama wapi njoo banabuleta kuma moto Busaki atabu 3 4 unajikuuliza utakulisha jamaa modele gani unakosa. Biko banaenda kuma moto. Transport kuko banalipia sasa saki moa mu 5000 ba 6000 njoo saki fiki hapa msoko ya Kituku. Saki moa ku moto. Donnant presque le même plainte dans ces marchés, les vendeuses de légumes comme le sombe et d'autres se plaignent contre le prix d'achat qui est exorbitant car le marché actuel est très différent de celui des jours passés. Tunaenda Minova na moto tunakuja nazo mpaka huko Kituku. Bote zote zishafungiwa hapa, baitike bote zote. Transport iko mrefu sana manake uko nafikisha sombe kama ulirangura sombe za 5000 francs uko nenda uzisha 20000 francs. Ishakuwa hatari sana, tunakosa kama tufanya. Hatuko napata faida. Transport nje natushinda, transport iko mrefu sana. Tulikuwa inakuwa fasile sasa ilikuwa bote unalipa tu. Unalipia sombe na utalipia kichwa, lakini leo hii kupita kwa barabara huko nalipia kichwa na huko nalipia sombe. Tunaenda kutana huko nazifikisha msoko lirangura sombe ya 5000 francs unauzisha 20000 francs. Maana vihombo vitatuua, tunateseka sana, watoto washateseka sana. Batufungulie lake, wafungule lake juku lake na kwa rahisi transport haikwake ya mrefu sana kumai. Pour Espérance, ce qui serait à la base du non-écoulement de ces épices, c'est toujours la fermeture de la voie lacustre car ce premier acheteur venait de Minova et de Kalehe. Elle souligne aussi le taux d'échange qui est instable entre les lieux d'approvisionnement Birere et les lieux de vente qui est le marché de Kituku et elle demande ainsi la baisse du taux pour lui permettre de survivre de son petit commerce des épices. Buchuruzi itu habiendeke juu batu wabiko wanauza fasu walikuwa ntuzeka ne batu wangambo wa mai mebashafunga vitu bivuke tena. Tuko na vya mingi machonga, mahai, tangauzi, maepisa mingi hakuna hata kenye kiko kinaendelea. Birere tuko tunarangura bimwa banaitika mu dolare bengine banakatala dolare ase mpaka dolare ya 2400 na shi tunabambia mpaka 2600. Sisi tuko tunarangura Birere, make tuko rangura Birere muto yenye iko tu ya 2800. Huku tuko tunashanje mu 2600 kwa banaitika. Mimi antake mchuruzi mimi nezisema bafungule tu njia ya mai. Junjo yenye inatuma banatuzia uzia. Meka dolari tutashuka inashuka tu. Mimi nachuruza legume. Sie tulikuwa pata uchuruzi kutokea Buzi. Sasa leo biko atokea njia ya gari. Si atuzoele njia ya gari, tunazoea tutwalie hapa Kituku. Maana bote nafikaka tunatwalia hapa Kituku na tutakuwa na transport. Sasa leo tushaanza kuwa nalipa transport ya mingi sana. Tunaomba tofauti ni ya mingi sana.
Jusa tunatwalia hapa kubote, tunatwalaka tu, hautalipa transport. Unatwala na wanatokea Goma wanakia turanguria, tunasema tunapata tu Kamurongo. Hake nasema kwa tuletea kumoto binafika bei kali sana. Hake kuuzisha hakuna hata juu binakia shere. Sababu wanaona ni vya mingi msoko sasa biko bei chini, orike hakuna hata. Tuko nauza shere tunapima wanakatala auza sasa biko shere. Transportation kwa ya kabambi au hata una hata vile.